मुकबिला वसीवा रूस से हमारी मेहमान तशरीफ लाई हैं। जो भी किया आपने बहुत अहम काम किया, लेकिन हमारी उर्दू की बस्तियाँ और भी हैं, मॉरिशस है, मिस्र है, टर्की है। मेरा ख्याल है आपका वहाँ जाना हुआ है, नसर वली साहब दिलदार में, और हमारी गुफ्तगू दोनों अहबाब से हुई है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस किताब को जल्द अज जल्द उर्दू में या अंग्रेजी में इसका तर्जुमा हो जाए ताकि ये किताब दूसरी ज़बान तक भी पहुँच सके। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को समझना, फैज़ पे काम करना, और पीएचडी इन्होंने, जैसा कि डॉक्टर शफी अहमद अय्यूब साहब ने बताया कि इन्होंने ख्वाजा अल्ताफ से हासिल की। तो मैं सिर्फ आपका इस्तक़बाल करते हुए चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा सुना जाए, और उसके बाद इनकी गुफ्तगू के बाद तालिबानों से बिल्कुल बड़े बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू होगी। आप चाहें सवालात कर सकते हैं, जिस तरह की बातें चाहें कर सकते हैं। और आज बुनियादी तौर पर ये एक बेतकल्लुफ़ से महफिल है जिसमें आपको गुफ्तगू हम सुनना चाहेंगे, आपके तजुर्बात हम सुनना चाहेंगे, और अगर तालिबानों का कोई सवाल होगा तो उन सवाल के जवाब आपसे दरकार होंगे। तो तालिबानों का और तमाम मसाजिद का और आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। ये आहें पहुँचती हैं कि उर्दू का मुस्तक़बिल कुछ यानी काबिल अफ़सोस है, कुछ इस तरह की बातें। तो यहाँ आकर मैं देखती हूँ नहीं, ये तो नहीं है, उर्दू है बहुत सख्त ज़बान है, इससे बुरे ज़मानों से गुजरी और इंशाअल्लाह और फ़रोग़ करती रहेगी, तरक्की करती रहेगी। जो यहाँ ज़रे को पहाड़ बनाया गया है, मैं शर्मिंदा होकर मैं इस तरह के तारीफ के लायक ही नहीं हूँ। मैं बहुत आना तालिब इल्म हूँ जो, हाँ एक बात है जो मुझे उर्दू से बेहद उर्दू का शौक़ है, उर्दू से बेहद मोहब्बत है, कह सकते उर्दू पर खिताब यह सही होगा। ये जो तारीफ हो रही है वो एक शेर है ना, ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, अब ये सो गए दास्तान। तो खैर ये ज़रा नवाजी है, लेकिन ये बात है कि बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से जो काम करती हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है वो इनामात जो आपने गिनवाए थे, रस्मी बात है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम मुझे मिलता है जब आप लोगों से मिलकर मुझे इतना खुलूस मिलता है, ऐसे खुलूस जज्बात पेश किए जाते हैं। और मैं जानती, और मुझे कुछ मतलब उम्मीद होती है कि मेरी मेहनत रायगान नहीं जाएगी, ये बस। लेकिन खैर ये तो शायद मैं मुबारक के साथ मैंने काम दिया, माफ़ कीजिए, क्योंकि इस बात पे मैं मुनकसिर मिजाजी से काम नहीं कहूँगी कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरे और मेरे दोस्तों की बदौलत रूस में उर्दू को पहचाना जाता है, उर्दू अदब को जाना जाता है। और जो आपने मेरे सुपरवाइजर साहब, मेरे उस्ताद साहब सुखाचूक साहब का नाम लिया, हम उनके शागिर्द थे, तो ये वही हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, बताया, और उनके रहनुमाई में वो हमने काम शुरू किया था। और अफसोस की बात है कि हम पहले कहते थे कि हमारी पूरी उर्दू फौज है सलाह, लेकिन ये देखिए ज़माने के साथ ये गिने चुने सिपाही रह गए, लेकिन सरजान सिपाही और जो अपना काम करते जा रहे हैं। मेरा जो काम है आप समझ गए हैं कि रूसी लोगों को, हमारे यहाँ रूसी ही चलती है, कोई और ज़बान नहीं चलती है। खैर कुछ जवान लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, अब मुश्किल से कुछ मिलेंगी अगर आप मॉस्को में या लेनिनग्राड बड़े शहरों में कि आपको इत्तेफाक से, ये हुस्न इत्तेफाक होगा अगर आपको कोई मिल जाए जो आपको रास्ता बता सके ठीक से, उंगलियों के इशारों से काम चलेगा, लेकिन अंग्रेजी नहीं। लेकिन इसी तरह हमारे लिए मैं कह रही हूँ कि उर्दू एक गैर मुल्की ज़बान की तरह है, लेकिन
उर्दू के बारे में पढ़े लिखे लोग और जिन लोगों को मशक़ अदब मशक़ तहजीब से शौक़ है वो अच्छी तरह पहचानते जानते हैं और इसमें मेरा एक तीसरा हिस्सा शामिल है इस काम में, क्योंकि हम ना सिर्फ किताबें लिखते हैं जो बहुत शौक़ से पढ़े जाते हैं, मज़ाने वगैरह जो बाजा साहिब ने कहा, प्रोफेसर साहिब ने कहा, हम जो तर्जुमे करते हैं वो भी हाथों हाथ ली जाते हैं वो किताबें। यूँ तो आपको मालूम ही होगा कि रूस का, हिंदुस्तान और रूस का ताल्लुक सदियों पुराना है और रूसी लोगों को हिंदुस्तान से अजीब व गरीब कशिश है, लगाव है। गांव के लोग जिनको मतलब उर्दू हिंदी वो समझते हैं, जाते इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान, तो हमारे लोक कथाओं में जो 16वीं 17वीं शताब्दियों से सदियों से चली आ रही है, उनमें अगर कोई किस्मत की तलाश में निकले वो जैसे लोक कथाओं में होता है तो वो जरूर हिंदुस्तान का रुख लेगा सब, कि वो क्योंकि हमारे यहाँ सब वही कथाओं में, लोक कथाओं किस्सों में समझा जाता है कि ये सोना उगाने वाली जमीन है, इसकी गुफाएं हीरे जवाहरात से भरे हैं, यहाँ वो मतलब जिन्ना है, फिरदौस भरोई जमीन, तो ये हिंदुस्तान। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई निकल कर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कोई खुशी की तलाश में जो निकले, चक्कर लगा के घर आता है और समझ जाते हैं कि घर में ही सब कुछ है, अपने वतन में सब कुछ है, ये अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान का रुख जरूर लेगा। तो इस तरह लोग बहुत पुरकशिश रहते हैं हिंदुस्तान के लिए, इसलिए किताबें जो हम लिखते हैं वो बहुत पढ़ी जाती हैं, लोगों पर असर होता है। बहुत सारे उर्दू नाम मालूम हैं, खैर फैज साहब की बात ये एक इस्तिस्ना है, वो लेनिन आमन नाम याफ्ता है, लेकिन आपको वसूख से कह सकती हूँ जो फैज साहब हमारे यहाँ एक सियासतदान आज़ादी की खातिर बरसाने बेकार वगैरह वगैरह जो आए मुतारिफ किए गए थे, उनके शक्ल हमेशा रोज निकलती थी स्क्रीन पर, टेलीविजन पर, अखबारों में वगैरह, लेकिन आप क्यों ना सर उनको लेने नाम वगैरह वगैरह उनको कुछ दे देते, उनको किताबों से तो फैज शायर की तरह घर कर लिया उसमें, और वो भी इसमें हमारा बड़ा हाथ है। फैज पर मैंने किताब लिखी, फैज के 4 मजमुए रूसी ज़बान में तर्जुमा किए जा चुके हैं, और आपको मालूम है क्या, वो मैं आपको बता सकती हूँ हम किस तरह मिसाल के तौर बड़े बड़े शुअरा का कलाम किस तरह रूसी में तर्जुमा किया जाता है। वो मेरे जैसे लोग हैं उर्दू जानने वाले, पहले हम लफ्जी तर्जुमा करते हैं, लफ्ज ब लफ्ज, फिर कोई बड़ा अच्छा शायर हमारे साथ बैठता है, हम उर्दू में सुनाते हैं ताकि वो कुछ ताल और लहजा कुछ सुने, कुछ थोड़ा सा उनके गानों में कुछ आ जाए, उर्दू की आवाज़ नहीं, और फिर वो हमारे लफ्जी तर्जुमे को मुनज़्ज़म रूप में ढालते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ इकबाल, फैज जैसे हैं, और फिर और कई और शुअरा का हम ये सबसे बड़ी चीज़ है। गालिब का पहले ही ये नहीं कह सकते कि तर्जुमे की कोशिश ये कहूँगी, ये खास साहब ने की, तो दीवान गालिब जो दरअसल शुक्र है कि गालिब ये पढ़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं वो किताब, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत पसंद किया। ये जिस तरह ये तर्जुमा हुआ, शायरा जो मुनज़्ज़म रूप में ढाल रही थी उस वक्त में गई हुई थी शायद हिंदुस्तान में, तो वो अकेली थी, वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन लेकिन जो शर्तें मैंने उनको छोड़ दी, उसी की बिना पर उन्होंने
یہ کیا. جب میں آئی پھر دیکھا, میں نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا کسی کا. اوکے, کتاب تو سے وہ اس کو کتابات کے لیے بھیجی جا چکی ہے اس کا, تو ہم نے واپس اس پہ کیا. آدھا سال اور کام ہوا, تو جہاں تک ہو سکا کہ غالب کے قریب اس شاعر کو جو پیش کیا جا رہا اس کتاب میں لائے. لیکن جو بھی ہو, پہلا انتخاب پہ غالب تو ہو ہی گیا, غالب کا نام ہو گیا. پھر غالب پر بہت کام ہوا, اور پھر غالب بہت پہچانے جاتے ہیں اس طرح اچھی طرح. تو اسی طرح کے وہ فیض, اقبال اور پھر آج کل کے جو ترقی پسند جو شاعر ہے, سر لطفیان مخدوم, بے شک سر علی سردار جہاں پہ وہ فراق کی بھی کوشش کی گئی, لیکن غزل نہیں ہو سکتا, غزل کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, یہ تو واضح بات. تو خیر, تو اس طرح کی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ ہر ایک جس کو آپ پکڑ لیں وہ آپ کو برجستہ سب نام بتا دیں, نہیں. لیکن جن لوگوں کو شوق ہے, جو لوگ مطلب سنجیدگی سے مشرق ادب کو, مشرق تہذیب کو جاننا چاہتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہماری کتابیں جو ہم لکھتے, میں اور میرے کولیگ جو ہے میرے رفقا, بہت شوق سے پڑھی جاتی, لکھی جاتی. ہمارے یہاں کچھ کس طرح پہلے سوویت زمانے میں ہمارا سب منصوبہ بند کام کیا جا رہا تھا. تو غالب پر کس طرح میں نے کام کیا. سکھچو صاحب مرحوم, انہوں نے کہا دیکھو غالب پر کام ہو گیا بہت, اقبال پر کام. میرے دوست پروفیسر نتالیہ پریگارینا نے, آپ نے نام سنا ہوگا, تو انہوں نے 3 بڑھیا کتابیں لکھی تھی اقبال پر, ان کو انعامات ملے. اور ان کی ایک کتاب اقبال کی شعریات, اس میں لاہور میں جو ایک اقبال اکیڈمی ہے, تو اس کی طرف سے ان کو اول انعام ملا. یہ قصہ کسی سال کی بہترین کتاب مانی گئی, آپ دیکھیے اس طرح کی. تو اقبال پر بہت کتابیں, اقبال کا ترجمہ سب کچھ. تو سکھچو صاحب نے کہا دیکھو غالب کا ہو گیا, کچھ انداز ہے روسیوں کو, غالب کیا ہے, غالب کا زمانہ کیا ہے, غالب کے اشعار یعنی کس طرح کا شاعر تھا, کس طرح کے وہ اپنی ترجمانی اردو شاعری کے ترجمانی کس طرح کر رہے تھے, یہ سب لوگوں کو اندازہ ہے. اقبال کافی کم, لیکن اقبال اور غالب اور اقبال کے درمیان خلاص رہ گیا. یہ خلا بھرنا چاہیے, اور یہ خلا غالب پر کام سے بھر دیا جائے گا. تو بس مانی بات, غالب پر کام شروع کیا ہے. تو پیسہ پوچھنے لگے کہ کیا کام کر رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھیے میں غالب پر کام کروں گی. تو یہ کیا مطلب, غالب پر کیا ہے, کوئی شاید نہیں, چھوڑو غالب پر. میں نے کہا غالب پر ہو چکا, نہیں یہ رک کبھی کر, نہیں یہ بالکل نہیں ہے. غالب پر تو کوئی بھی کرے, سکھچو کرے, تم کرو گا. پیسہ نہیں. پھر میں گئی سکھچو صاحب سے کہا فیض صاحب منع کر رہے ہیں. کیا فیض صاحب شاعر ہیں, تم تو جانتی ہو کہ ہر شاعر اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہے, باقی کوئی شاعر ہے نہیں. تو میں نے کہا نہیں فیض صاحب تو ایسے نہیں, من میں سب ایسے ہیں, اس لیے تم غالب پر کام کرو. تم پڑھنا تو شروع کرو, تم دیکھو کہ شاعر بھی بہت پیارے ہیں, اور جو شخصیت ان کے ہے اس کی بنا کچھ چلے گا نہیں. اردو میں وہی ہے, ایک سکون ہے, وہی قدیم زمانے کی جدید زمانے کے درمیان وہی پل ہے. تو ہم روسوں کو یہ سمجھنا چاہیے کس طرح یہ اردو ادب اور اردو شاعری, مطلب اردو ادب مکمل طور پر کس طرح غالب کے زمانے سے کس طرح اقبال کے زمانے میں آ گیا. تو خیر پھر فیض صاحب وہی مجھے روکتے رہے, یہی میں جھول رہی تھی ہر بار. جو فیض صاحب آتے تھے کہتے ہیں چھوڑ یہ کام. خیر میں نے کر لیا, اور خالی مجھے بہت اچھے لگے, اور میں شاعر کی حیثیت سے خیر اب ان کے کھانے وغیرہ یہ تو منظر عام پر ہے, لیکن میں بہت خوش ہوئی کہ غالب پر کام ہوا. اور آپ لوگ
वो मैंने कहा जिन लोगों को शौक है, दिलचस्पी है, कम से कम समझ गए कि किस तरह यानी बिल्कुल राह ही बदल गई, मतलब रुख बदल गया, शायद किस तरह शायरी वो हमकिनार हो गई ज़माने की, और क्या क्या नए मौज़ूआत आए वगैरह। तो खैर ये हुआ, मैं बहुत खुश हुई। तो हमारे इसी तरह मिसाल इसलिए दे रही थी कि हमारे यहाँ यही मनसूबा बंद तरीके से हो रहा था, जैसे कि इकबाल पर काम किया जा रहा है, इकबाल का कलाम तर्जुमा किया जा रहा है, ताकि साथ साथ वो इल्मी किताब नजर आम रहे और शेर भी पढ़े जा सकते हैं। तो इस तरह हो रहा था। अब कुछ मामला बदल गया, हमारे प्यारे सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या करता है, बस उनको अपनी है अपनी फिक्रें हैं, लेकिन हम तो हैं और हम अपने अड़े हैं अपने काम पर। तो हमने सोचा कि अब मैं और मेरे 2-4 कोलीग हैं जो उर्दू पर काम करते हैं, हमने सोचा कि ज़्यादातर लोगों को, रूसियों को यही अंदाज़ है, यही उनका ख्याल है कि ये बारे सग़ीर की ज़बान है और वो बस जैसे कि रूसी ज़बान रूस में बोली जाती है, तुर्की ज़बान तुर्की में बोली जाती है, और उर्दू पाकिस्तान हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो फिर लेकिन आप देखिए डायस्पोरा जो है ना, जो जिसको नई बस्तियाँ या कहा जाए, वो कितने सारे लोग वहाँ बसे हुए हैं। और ये बात है कि मैं समझती हूँ, पहले तो ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल में शाह रहमान साहब कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि कोई मुहाजिरी या वो नई बस्तियों का आदत कोई है ही नहीं, ये कोई आदत नहीं है, क्योंकि वही मैंने एक मकाला जो पढ़ा था इसका हमें से, वो कहते थे कि दलील ये थी कि एक बुलबुल से बाग नहीं बनता कुछ इस तरह। तो मैंने कहा कि अब ये बाग इस कदर शगुफ्ता हो गया कि उसमें तो सैकड़ों बुलबुलें पैदा हो गई हैं और उनकी आवाज़ें यहाँ तक पहुँच गई। और मैं जानती हूँ, मैं देख लिया कि बहुत सारे लोग बाहर के लोगों, मतलब मुहाजिरी या क्या कहूँ, अब देखिए इस्तिलाह नहीं है कोई ना, जैसे प्रवासी महजरी है, महजरी पर सभी लोग बहुत इतराज़ करते हैं, तो इसलिए मैं मुहाजिरी आदत कहती हूँ हमेशा कहते, लेकिन इसके माने वो रिवायती इस्लामी इस्तिलाह से बिल्कुल अलग है, तो यही करना पड़ता है। लेकिन वो जो प्रवासी, आप कह रहे हैं कि प्रवासी तो उर्दू में नहीं चलता है, तो आपको सोच कोई मुस्तनद इस्तिलाह हो जाए बाहर की शायरी के लिए, क्योंकि वो लोग तो वहाँ बसे हुए हैं, वो कभी। और मैंने ये पाया, मैंने अपनी किताब में मैंने देखा कि ये जो वहाँ अदब किया जाता है, मैंने क्यों तवज्जो दी इस पर, क्योंकि मैं गई थी कई जगह और हर जगह मैंने देखा कि वहाँ ये नहीं है कि सिर्फ लोग मुशायरे करते हैं, नहीं, उनके बाकायदा अदबी सकाफती ज़िंदगी है जो उर्दू पर मबनी है, उर्दू से मुंसलिक है, जो मिलकर वो उर्दू में बातें करते हैं। और ये जब वो मिलकर उनको इसको क्या कहते हैं, उर्दू से ताल्लुक़ का एहसास शदीद होता है, ये तो बात है। ये बात मैंने पाई, फिर देखा कि वो जहाँ तक हो सके वो अपने आप को उर्दू में अदा करना चाहते हैं, और देखिए ये शनाख्त का एक ज़रिया है, अपनी शनाख्त कायम करने का ज़रिया है। वो कहना चाहते कि हम बर सग़ीर से हमारा ताल्लुक़ है और हमारी शनाख्त हमारी ज़बान है। यह नहीं कि वो अंग्रेज़ी नहीं जानते, वो खुद ही अपने आप को अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हैं। जैसे शाहीन साहब अभी आए, इतने अच्छे शायर, अशफाक हुसैन, ये नाम भी आपने सुना होगा, साकिब फारूकी को आप सब जानते होंगे, ये तो सब वहाँ के हैं ना, वहाँ के बर सग़ीर से दूर जाकर वो बने थे। मैं समझती हूँ कि हाँ, तो ये कहना था कि मैं जो गई थी, मुझे जाने का मौका मिला कई जगह, लंदन कई बार गई थी, वो इसमें स्कॉटलैंड में गई, वहाँ बस में उर्दू है, वहाँ क्या
वहाँ की याद आती है तो अब वहाँ कम लोग हैं, वहाँ न सिर्फ मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं जो उर्दू जानते हैं, जो उर्दू पर जान देते हैं, और वो उनका बस में उर्दू स्कूल ये उनका उनकी तहजीब का उनकी तंजीम का नाम है। तो वो क्या करते, वो हर साल मुशायरा करते। कैसा मुशायरा? वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा होता है क्लासिकी शायरी, ये नहीं कि वो आए और मीर गालिब सफी वगैरह का नहीं, वो गालिब का रूप बना के, दाढ़ी बना के, गुलाब पहन के, दूसरा ज़ौक़ बनेगा। वो ज़ौक़ की तो जो तस्वीरें होती है ना, तो वो हर अपने लिए शायद पसंद करके क्या है तमसीली मुशायरा। तो चलिए तब मैं तो उसको ड्रामा मुशायरा कहती हूँ। तो एक बच्चों की तरह वो ये सब लिबास ये सब पहन के वही तस्वीर देखते हैं, कोई ज़ौक़ बना, कोई गालिब बना, कोई गालिब बना, कोई मफलर टोपी लगा के, और बस। और वो इतने खुश होते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बड़े लोग जिनके न सिर्फ बच्चे बल्कि वो होते हैं मगर ये इतने शौक से ये कर रहा है। तो वो गालिब बेशक गालिब का कलाम पढ़ना, ज़ौक़ अपना कलाम पढ़ना वगैरह। तो फिर चाय का यह वक्फा होता है, वक्फे के बाद मुशायरा। अब क्योंकि आप जानते हैं जो उर्दू जानता है वो शायर, तो वहाँ वो भी सब शायर हैं, तो अपना कलाम सुना। लेकिन ये मजे की बात है, वो कपड़े नहीं होता, बदलते नहीं, इन्हीं कपड़ों में ये मुशायरा उनका इतना। ये देखिए कितने दाशिंग ना, ये तो बहुत मुतासिर होता है। वहाँ एक डॉक्टर बैग है, डॉक्टर हसन बेग, वो अपना रिश्ता मानते हैं बाबूर वगैरह से, तो उन्होंने बाबूर नामा उन्होंने तर्जुमा करवाया। ये खूबसूरत चीज में उन्होंने उर्दू में शायर किया। उसके वहाँ कमेंट्री उनकी लिखी, वो सारे इसके उनकी तरफ जो कुछ कोई नाम आता था बाबूर नामे में, वो इसके तफसीलात बताते। और इतनी बड़ी उठाना भी मुश्किल है, इतने शौक से वो काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे हम तो वही उस जमाने से मेरी नस्ल चली आ रही है, और वो हमेशा गालिब बने रहते, तो वो गालिब के लिए। और उनका वो जो इसको क्या कहते हैं, वो कमीज नहीं, वो जो इसके वो सफेद कमीज जो होती थी, कढ़ाई का काम जो, और उसके ऊपर वो अच्छा वो अगरखा तो नहीं, अगरखा तो वो दिखाते थे। कहते थे आपको मालूम है मेरे परदादा के है, वो अगरखा ही। तो ये शौक है। तो मैं कह कि जब लोगों में ऐसा जज्बा है अपनी जबान के लिए, अपनी तहजीब के लिए, ये और अब हमारे पे वो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये तरीका है कि बच्चे, ज्यादातर बच्चे मुहज्जिरीन के बच्चे नाबालग हैं, इसलिए हाँ। तो मैं कह रही थी कि मैं जहाँ जहाँ जाती थी तो बेशक मुझे किताबें पेश की जाती थी, फिर मेरे पीछे किताबें भेजी जाती थी। तो इतने जमा, मैंने कहा अरे ये तो आदत है, पूरा का पूरा है, ये एक नया बाब है उर्दू आदत का। तो इसका वो मुताला करके ये मैंने ये किताब लिखी। इस वजह से मैं समझती हूँ कि ये जी। तो एक दावा मेरा ये था कि पहले तो मैंने लिखा था कि ये जो मुहाजिरी आदम है, जो नई बस्तियों का आदम है, जो भी हो जिसका भी नाम वहाँ समरी अंग्रेजी में है, देख सकते हैं। तो उर्दू शेरवान कुछ इस तरह, लेकिन किताब में तो लिखा था ये सही नाम है, ये एक नस्ल का आदम है, उस नस्ल का जो मुहाजिरों की पहले नस्ल का, क्योंकि उनके बच्चे अब अदब नहीं करते हैं। तो फिर
मेरे दोस्त ने कहा कि तुमने ये जो लिखा था इसका मतलब है कि जो ये नस्ल जाएगी तो बस खत्म हो गई है मुहाजिरीन ना। तो बात ये है, एक तो बात ये है कि अभी मैं 3-4 बार गई थी लंदन, तो नई नई शक्लें नजर आई। मैंने पूछा कौन है, पता चला कि ये नए लोग आए, वो दरमियाने बच्चों से कुछ बड़े दरमियानी उम्र के लोग जिनका तजर्बा अदब में हो चुका, और लेकिन जिनकी पहली किताब वहाँ बन गई थी, वहाँ हो गई, इसमें हिजरत में ये बात है। तो अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ लोग तो अदब कम से कम कुछ तो रहेगा, एक बात है। फिर दूसरी बात है ये कि देखिए वो जो ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है कि अब एक मेयार सकाफत का वगैरह का एक मेयार हो जाए, इसका रद्द-ए-अमल बढ़ता जा रहा है। तो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर लोग अपनी कौमी शिनाख्त, चाहे मजहबी शिनाख्त, लेकिन ज़बान के ज़रिए कायम करना चाहते हैं, ये मैंने देखा। तो मिसाल के तौर पर लंदन में मुझे कुछ नौजवान मिले, तो कह रहे थे कि देखिए हम अपनी शिनाख्त कायम करना चाहते हैं, और ये है इसलिए हम उर्दू पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ये भी उम्मीद अफ़ज़ा बात है। तो इस तरह, लेकिन फिर भी जो भी है, जो अभी तक जो कुछ लोग कहते हैं अदब नहीं है, मेरे हिसाब से ये अदब है, क्योंकि अदब का मेयार तरह तरह है, ये ज़रूरी नहीं। पहले तो अब देखिए ऐसे अखबार होते हैं जो वही जीनियस पैदा हो जाते हैं, और कुछ फिर खलास आ जाता है। तो मामूली लोग जो इतने गालिब की सतह या कुरान हैदर के सतह तक नहीं पहुँचते, लेकिन जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं वो लिखते हैं, अपनी ज़बान में लिखते, वो ये किताबें पढ़ी जाती, वो कौन पढ़ता है? पढ़ते हैं। पहले तो खुद उनके वो जो रिश्तेदार होते हैं, वो जरूर दोस्त होते हैं, जो मैं जैसी हूँ, वो मुझे किताब मिली, मैंने पढ़ा। फिर मैंने देखा कि आज हिंदुस्तान में बहुत किताबें हैं वहाँ की, उन लोगों की जो बाहर लिखते हैं। तो मैंने कहा ये किताब कैसे पहुँची, तो मुझे बताया गया कि ज़्यादातर किताबें यहाँ शाये होती हैं, क्योंकि सस्ता है। वहाँ शाये होना तबाह बहुत महंगी होती है, तो यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में शाये होती किताबें, तो ये तो नागुज़िर तौर पर एक हिस्सा यहीं रह जाएगा ना, पूरी तो नहीं रहे। तो ये इस तरह फिर भी ये आदत किसी न किसी तरह पहचाना जाता है। और मैं समझती हूँ इस आदत के, वो अपनी किताब में मैंने लिखा था, मैंने कुछ खसूसियात निकाले, तो मैं खैर इस पर इसकी तफसीलात में नहीं, फिर आपको 2 दिन बैठना पड़ेगा यहाँ मेरी बातें सुनते सुनते। लेकिन मुख्तसर मैं समझती हूँ कि ये मुहाजिर आदत जो है, मुहाजिर शायरी जो है, ये एक इजाफा है बारिश-ए-सग़ीर की आदत में, क्योंकि कई लिहाज से उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बारिश-ए-सग़ीर की आदत के लिए अजनबी है। उनका वो ही हिजरत का तजर्बा, उनका तजर्बा बिल्कुल नया है। ये वो तजर्बा नहीं है जो तक़सीम हिंद के वक्त हुआ, क्योंकि यहाँ जो भी हुआ अलमनाक और गमगीन तजर्बा हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं थी, उसमें अजनबी सकाफत का माहौल नहीं, एक ही तहजीब थी। वहाँ अजनबियात का इस कदर शदीद एहसास है, और ये एहसास इस तजर्बे में शामिल है। तो इस तरह देखिए, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ इफ्तिखार आरिफ का वो जो मजमुआ निकला महर दोनी, आपके सामने से जरूर गुजरा होगा। मैं समझती हूँ कि इसी के बाद मुहाजिर शायरी के बाद होने लगी, क्योंकि वो मियारी शायरी है, और ये अब तो वो पाकिस्तानी शायर के हिस्से से पहचाने जाते हैं। लेकिन ये किताब उनके
کوئی میرے 13-14 سال کی ہجرت تھی، تو اس ہی زمانے میں انہوں نے اپنی یہ اشعار لکھے. وہ ہم سگے زمانہ ہے، ہم کیا ہماری ہجرت کیا، یہ تو شکم پیار پھر رہے ہیں شہر کا شہر. پھر اشفاق حسین کی شاعری، پھر شاہین کی شاعری، کمال کی شاعری، پھر عرفان عزیز ہے. ان کی تو بالکل نیا تجربہ ہے. آپ کو وارث عقیل کی شاعری میں آپ کو ایسی منظر نگاری کبھی نہیں ملے گی. نئے رنگ ہے، بالکل نیا احساس. وہاں پہنچ کے وہاں وہ مطلب چھوٹی گئی تھی، وہاں بڑھی، وہاں شاعرہ بنی. اور جو کینیڈا کا ماحول تھا، کینیڈا کی قدرت جو تھی اتنی خوبصورت سے ان کی کلام میں آ گئی، جو میں سمجھتی ہوں ایک نیا رنگ اردو شاعری کے لیے. تو اس طرح کی مثالیں بہت ہیں. اور اسی طرح نثر میں سمجھتی ہوں کہ کمزور شاعری کے مقابلے میں اتنے یہ کہ پھر بھی جیسے کہ ہم کہتے ہیں ادب یہ زندگی کا آئینہ ہے، تو اس آئینے میں ان کے وہ سارے جن منزلوں سے وہ گزر رہے ہیں، یہ ہجرت کر کی جو ہجرت دراصل ہجرت نہیں بلکہ کیا کہوں امیگریشن، کیونکہ ہجرت میں وہ ایک المیہ کا حصہ ہے نا، یہ مجبوری کا حصہ ہے ہجرت. یہ تو اپنی مرضی سے تبھی تو وہ افتخارات ملے گا ہماری ہجرت، ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. ہجرت نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہجرت کے نام سے یہ کہتے ہیں ہم مہاجر، ہماری ہجرت ہے. تو یہ ان کے بالکل مطلب زاویہ ان کا ہے بالکل دوسرا ہے ہجرت کی. تو یہ بھی ان کی شاعری میں، ان کے نثر میں اس آواز، اور ان کے نثر میں ایسے موضوعات ہیں جو ہندوستان میں اور پاکستان میں نہیں اٹھائے جاتے بالکل، کیونکہ یہ مسائل ہے ہی نہیں جو اس کے سامنے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مہاجری باہر کی نئی بستیوں کی جو بھی کہیں شاید ادب، شعر و ادب، یہ بر صغیر کے ادب کا ایک بڑا اضافہ ہے. یہ خیال میں ظاہر کرنا چاہتی ہوں. تو یہ اس کتاب میں ہو گئی. اس حساب سے میں جو کچھ مجھے ملا میں نکالی کیا، اپنی رائے یہ ہے. کچھ آپ اس کتاب کے حوالے سے حیات جاوید کے ترجمے کے حوالے سے، کس کی حیات جاوید کے ترجمے کے جو آپ نے کہا تھا، دیکھیے یہ میں نے کہا اس معاملے میں آپ نے زمین کو پہاڑ بنائے، پہاڑ ہے سکھا چوس میں، یہ ان کا کام ہے. میں نے صرف یہ ایڈیشن کا کام تھا، تھوڑی سی اس کی کماعت کے لیے نیا کرنا تھا. لیکن وہی جو آپ نے کہا تھا میں دوہرا سکتی ہوں. ہمارے سوویت نظریے میں وہ سر سید جو تھے وہ چمچا تھے انگریزوں کے، اور وہ لیکن سکھا صاحب پہلے تھے جنہوں نے کہا کہ ان کا کردار جو ہے بہت بڑا، اور یہ ان کو صرف اس زاویے سے دیکھنا کہ وہ انگریزوں کے خامے خانے لاتے تھے بہت بڑا. تو یہ سب انہوں نے جو مسلم قوم کے بیداری کے لیے جو کیا، جو تحریک چلایا علی گڑھ تحریک، تو یہ اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ نئی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ سر سید احمد خان جو قوم کے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا، آپ صرف اسی طرح اسی سمجھے سے دیکھیں. تو یہ سکھا صاحب تو یہ بالکل تاریخی نظر بدل گئی، انہوں نے بدلوائے. یہ مجھے کچھ چاہتے اس لیے نہیں کہ میں کوئی دوسروں سے دیکھتا ہوں، صرف اس لیے کہ ان کی جتنے اشعار، جتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں میں اس میں شامل، مطلب اس کام میں، کتابوں کے کام میں
मैं शायद की तर्जुमा भी करती थी और मैं किताबों की तरतीब से आशना थी। तो जब फैज साहब, मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ जो अंग्रेजी कोई बोले, जो उर्दू बोले, जो हिंदी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रूस में तर्जुमा होता है। तो फैज साहब हमेशा उर्दू में बात करते, हमेशा। तो वो बेशक फैज साहब उर्दू यानी तकरीर करें और शेर ना सुनाए, ये नामुमकिन है। तो मैं उनके साथ भी किताब हमेशा रूसी किताब हाथ में लेकर इंतजार में थी, और जब वो नाज़म सुना तो मैं जल्दी जल्दी निकालती थी वही नाज़म जो वो पेश करने वाली, और जब तर्जुमा करती थी तो किताब बोलती बढ़िया किसी उम्दा शायर का तर्जुमा मुनज़्ज़म उसने सुना दी तो बेशक असर और होता था। ये नहीं कि कोई लफ्ज़ तर्जुमा ऐसा कहा कि उन्होंने बहार दी कि वो खूबसूरत तरीके से, तो इसलिए ऐसा खुश होते थे, वो चाहते थे। अब मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था किताब की तरह, मैं पल भर में निकाल सकती थी वो नज़र जो पेश कर रहे थे। ये बात है इस वजह से। तो हम जा रहे थे, मैं मॉस्को से ताश कर जा रही थी, उनके साथ 6 घंटे का सफर था, और वो इंग्लैंड से आए, कहा कि मैं एक नज़म कभी सुनाऊं, तो वो सुनाए बाहर वाली का पसंद आई, देखा था मैंने जाना कि जो है ये भी मेरे दिल में है। अच्छा तेरे दिल में है, तुम्हारा है, तुम्हारी नज़म अपनी ही समझो, ये कहा। तो फिर हम ताशकंद पहुंचे, वैसा को हमारे बहुत आप देखिए क्या होता, कुछ जुलूस निकलते थे उनको रिसीव करने के लिए, उनको पलकों पे बिठा के रखते थे, और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी काफी। तो जो दावत है वहाँ ये तो वो ही फंसा नया जाए की दावत थी उसी तरह की, और फरमाइश पैसा वहाँ ताशकंद में मॉस्को के मुकाबले में सैकड़ों ज्यादा लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो पहले जो उर्दू समझते हैं, पहले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहुत सारे थे, फिर बहुत सारे उज़्बेक उर्दू पढ़ते थे। वहाँ अगर हमारे यहाँ कोई 10 तालिब इल्म हैं, हम कहीं मत समझते हैं, तो वहाँ तो कोई 30-25 से कम नहीं होते थे, बहुत सारे लोग। तो यानी महफिल जमा हो जाती थी और उर्दू समझने वाले थे। तो फैज साहब सुनाते रहे थे, मैं देख रही कि उनका दम, उनकी सांस चढ़ने लगी थी, वो कुछ नाच हो गए और रहने दिलो चढ़ी हुई थी। मैंने कहा उनको आराम करने दीजिए, कोई सुनती नहीं। तो मैंने कहा फैज साहब आप थोड़ा सा आराम कीजिए, क्योंकि कोई घंटा में वो बिल्कुल बिना रोके हुए सुनाते रहे। तो फिर मैं घबरा गई, उनकी हालत कुछ खराब होने लगी, और ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा आ रही तुम नहीं समझती। तो ये है, तो ये सलीम साहब की शक्ल देख ली, मुझे से कि आए पैर छूने लगे कि पैसा खुदा की माफ कीजिए। तो मेरे घर में तो उनकी दुश्मन, तो ये नाज़म थी, शायद याद है आपको, एक जमाना बाहर आई तो जैसे ये अक्सर लौट आए फिर अदम से, वो ख्वाब सारे शबाब सारे जो तेरे होठों पे बंधते थे, जो मिट के हर बार फिर जिए। निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्किल है, जो तेरे खुशाब का लगूं है। उबल पड़े हैं आसाब सारे, मलाले हमारे दोस्तां भी, खुमारे होश में बशाम भी, गुबार खातिर के आप देखिए खुमारे होश में बशाम भी, भूल गए एक लाइन, खुमारे में बशाम भी, माफ कीजिए भूल गई है। आखिरी शेर में बाहर आए तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। बहुत
بہت شکریہ پروفیسر لطفیلا صاحبہ. یہ بات بہت پہلے دوستوں میں نے سنی تھی. احمد فراز نے یہ شعر محترمہ لطفیلا کے لیے کہا تھا. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. لطفیلا صاحب یہاں موجود ہیں, آپ ان سے یہ کنفرم کر لیجیے کہ کیا احمد فراز نے یہ شعر ان کے لیے ہی کہا. ایسی مجھے خبر ہے. احمد فراز نے شعر کہا تھا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے تمام موضوعات پہ گفتگو کی, اپنے تجربات شیئر کیے. آپ نے یہ بھی دیکھا نہ صرف کہ روس میں اردو زبان و ادب کی صورتحال ہے, بلکہ عالمی سطح پہ بھی آپ نے لندن کا بھی ذکر کیا, کینیڈا کا بھی ذکر کیا, نائجیری ادب کا بھی ذکر کیا. ایک عالمی اردو کے منظرنامے پہ پروفیسر لطفیلا کی گہری نظر ہے. 2 منٹ کے لیے صحیح آپ اپنے تاثرات نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب اپنا وقت دوسروں کو سونپ دیتے ہیں, تو یہ ان کا یہ عظمت ہے. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر مظہر بیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے نوازیں. پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جن حوالوں سے گفتگو ہوئی لطفیلا صاحبہ کی بات کے حوالے سے, اس میں پروفیسر مظہر بیدی صاحب گہری نظر ہے. تو بہت ہی آئیے ایک اور آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تخلیقی فنکار گفتگو کرے اس کی ناقدانہ بصیرت اوروں سے ذرا مختلف ہوتی ہے. اور ہمارے درمیان ایک ایسا تخلیقی فنکار جس نے ناستک, تعبیر, ورس و رام دھڑاکے سے اس طرح کے مشہور افسانے اردو ادب میں ہوئے, میری ملاقات پروفیسر جیلا صاحب سے گزارش محترم لطفیلا صاحبہ, جناب مظہر بیدی صاحب, میرے احباب اور عزیز طلباء و طالبات. لطفیلا صاحبہ سے ہم ان کی کتابوں کے ذریعے واقف رہے. آج پہلی بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور پہلی بار ہم نے آپ کو سنا. جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ آپ تشریف لائی ہوئی ہیں, آپ نے ہمیشہ اپنے مطلب میں سوچتا ہے. میرے اس علمی کام کے سلسلے میں نے سوچا کہ آپ مجھے کچھ کام کر سکتے ہیں. اگر میں صحیح ہوں تو کچھ ایسا یاد پڑتا ہے مجھے کہ روس میں ولی پر کچھ کام ہوا ہے, ولی تکنی پر کچھ کام روس میں. مجھے ذرا اس کی تفصیل اور اس سلسلے میں آپ سے مدد چاہیے. اور ولی تکنی کے علاوہ تکنی زبان پر بھی کچھ ریسرچ ورک یا لسانیات کے شعبے میں غالباً ہوا ہے. آپ کے علم میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوں تو ہم آپ سے آپ کا پتہ لیں گے اور ای میل سے رابطے میں رہیں گے. کچھ آپ ہماری مدد کر سکیں گے. ہاں, غزل والی کتاب. تاجکستانی نہیں آ رہے ہیں, قزاقستانی نہیں آ رہے ہیں, ازبیک زیادہ آ رہے ہیں. ان کو اردو میں خاص دلچسپی کا کیا ضرورت ہے؟ بابر کے رشتے سے. اور میں یہ عرض کروں آپ کے خدمت میں کہ ہم جسے بابر کہتے ہیں اس کا صحیح تلفظ بابر ہے, اور انہوں نے جو روسی ترکی میں بابر نامہ لکھا ہے وہ بابر نامہ ہی کہلاتا ہے. اور ایک ازبیک بچی نے میرے اندر میں بابر کی روسی کلام ترکی کلام کے اردو ترجمے پہ ریسرچ بھی کی ہے. یہ آپ کے لیے دلچسپ اطلاع ہو. تو عزیز طلباء و طالبات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ شان محترمہ کی آمد کی وجہ سے بہت ہی بامانہ اور کہنا چاہیے کہ دل خوشکن رہی. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہم سے مل کر ہمارے بچوں کو آپ کو خوشی ہوئی ہوگی, اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بار بار یہاں آئیں. شہریار کا ایک شعر سب جانتے ہیں, اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار.
दीवार उधर को और फिर पहचान लीजिए। रस्म के खिलाफ वर्जी करना चाहती हूँ और अगर आप इजाजत दें तो मैं सजदाए सैफ करूँ। देखिए एक मैं कहना चाहती हूँ कि फैज के हवाले से कि फैज साहब रूस में आके उनको कोई हम कलाम नहीं होता था, मतलब रूसी जबान में ज़्यादातर लोग बोलते थे। मैं आती थी, कुछ मेरे जैसे लोग आते थे, बाकी वक्त वो अकेले रहते थे और शेयर करते। तो मैंने एक बार उनसे कहा था कि ऐसा मुझे लगता है कि आपके मॉस्को की शायरी, जो मॉस्को में आपने शायरी की है, वो बिल्कुल टॉप की है, बिल्कुल सही है। जेल में और मॉस्को में दो जगह हैं मैंने सबसे अच्छी शायरी। तो इस लिहाज से इस जेल में अकेले थे, उनको वक्त के वक्त था, और मॉस्को में भी मौका याद आता। तो वही मैं कह रही, माफ कीजिए, मैं वो नज़म जो अगर आप मुझे नींद से जगा के उठाते तब मैं उसको बता सकती, आप भूल गए। तो वही सजदाए सहफ के दौर पर मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहती हूँ, जो मेरी एक पसंदीदा छोटी सी, जो मॉस्को में ही फैज ने लिखी। मैं ज़्यादातर जो मुझसे कहते हैं शेर सुनाती, मैं वो कुछ सुनाती जो मॉस्को में लिखी हुई शायद, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है। इसका नाम, ये बहुत खूबसूरत, मुझे खूबसूरत लगती है बहुत। इसका नाम तू मेरे पास रखो, तू मेरे पास रखो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रखो। जिस घड़ी रात चले आसमानों का लहू भी के स्याह रात चले, मरे मुश्क ने नश्तरियार मासी बैन करती हुई गाती हुई, बैन करती हुई नाचती हुई गाती निकले, दर्द के कासनी बाजे बजाते निकले। जिस घड़ी सीनों में टूटे हुए दिल आस्तीनों में निहा हाथों की राह तकने लगे आसनी, और बच्चों की बिलखने की तरह फुटफुरे में बहरे नासूदगी मछले की मनाई ना बनी, जब कोई बात बनाए ना बने। जिस घड़ी रात जिस घड़ी मातम सुनसान स्याह का चले पास रखो, तो मेरे पास रखो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास। प्रोफेसर लोबिला साहिबा, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, जिस घड़ी रात चले मेरे पास रहो। मैं इस वक्त सिर्फ प्रोफेसर लोबिला से खातिब हूँ कि जिन अदीबों का, उर्दू के शायरों का रशियन जबान में बहुत ही अदब है, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब से गुजारिश तो मैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर साहिबा, जेनिस से आपका ताल्लुक बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा फैज साहब का ताल्लुक जेनिस से रहा। इतनी मालूम कि आप जब यहाँ दिल्ली जेनी हिंदुस्तान में, तो फैज साहब तशरीफ लाए थे, यानी लाए थे, और फैज साहब का ये मामूल था कि जब भी वो हिंदुस्तान आए तो जेनू से मिला, हम लोग जेनू से मिला, और वो खुद कहते थे कि मेरा सफर हिंदुस्तान का नामुकम्मल रहता है अगर मैं जेनू में ना। जेनू ऐसी वाबस्तगी थी, और फैज साहब से आपका ताल्लुक रहा है, और जेनू जाहिर है कि फैज साहब की जो आइडियोलॉजिकल एक रिश्ता है, नजरिया ताल्लुक है, उसकी बिना पर बिल्कुल उसी तरह से जेनी पे लोग उसी तरह की शायरी जिस तरह से आप शायरी आपका खैर हिंदुस्तान में जेएनयू में आप कॉन्फ्रेंस के हवाले से तशरीफ लाएं, तो कुछ अपने एकेडमिक काम के हवाले से आप एक्टिविटी हुई, हम आपसे शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला आपने और तशरीफ नहीं, आपका शुक्रिया।
عزیز طلبہ و طالبات، میں سن رہا تھا ملک صاحبہ کو، اور میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ غزل کے حوالے سے تعریف غزل کی جاتی ہے کہ غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس تعریف کو بدل کر دوسری تعریف یہ کرنے کی ہے کہ اردو کے معنی، آپ کی گفتگو سن کر اردو کا معنی یہ ہے کہ محبوب سے باتیں کرنا. آپ جب اردو بولتی ہیں، اگر لدملا صاحبہ اردو بول رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اردو کی معنی تو شیرینی ہے. آپ نے کہا کہ دیکھنا تفریح کی لذت سے جو دیکھ رہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ جو میرے دل میں ہے، اس طرح کی کیفیت کا پیدا کر دیں، وہ آپ کا کمال ہے. بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ آپ غیر ملکی ادیبہ ہیں، اسکالر ہیں، دانشور ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایسی خاتون جن کی مادری زبان اردو رہی یہ اعزاز اس وقت عالمی سطح پر کم ایسے ادیبوں کو حاصل ہے جو ہندوستان یا پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ غیر ممالک کے موجودہ جو حضرات ہیں یا خواتین ہیں، ان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے وصوب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو دانی کے حوالے سے نہ صرف زبان بلکہ ادب شناسی کے حوالے سے، تہذیب شناسی کے حوالے سے جو نگاہ ہے آپ کی اردو زبان و ادب پر، جو گہری بصیرت ہے آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غیر ملکی ادیبوں میں شاید کسی اور کے پاس شاید ہی وہ بصیرت. ابھی آپ نے بہت دلچسپ گفتگو کری تھی دو، اس کو حالی کے حوالے سے آپ کے جو استاد تھے وہ منع کرتے تھے، فیض منع کرتے تھے، استاد چاہتے تھے کہ کام، اور وجہ بھی انہوں نے بتائی تھی کہ ایک شاعر دوسرے شاعر کو جلدی خاطر میں لاتا نہیں ہے. لیکن آپ کے جو استاد تھے ظاہر ہے استاد تھے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر حالی نہ ہوتے، انہوں نے زمین نہ ہموار کی ہوتی تو میں اقبال ہوتے اور میں فیض ہوتے ہی نہیں. حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ ہائپوتھیٹیکل ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہ سچائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ زمین ہموار کرنے سے جدید ادب کے بنیاد گزاروں میں بطور ادیب اور دانشور شاعر حالی کا جو مقام رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت سے ان کا مقام اس کی اہمیت سے وہ بنیاد گزار تھے. حسن آزاد بطور شاعر، بطور نسبیگار، خدمات جدید ادب بنیاد گزاروں میں ظاہر کہ ان کو فراموش کر کے جدید ادب کا کوئی ایسی شاعری کی روایت میرے پاس تھی، شاعری کے بعد اس شاعری کی بنیاد پر اقبال جیسے شاعر یا فیض جیسے شاعر. یہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ آپ نے جب کام کیا تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ حالی کی اہمیت کیا ہے. نظریاتی طور پر اور ظاہر ہے کہ دنیا بدل رہی تھی حالی کے زمانے سے، دنیا سے شروع ہو گئی تھی ہندوستان کے خط کے حوالے سے، کی زبان کے حوالے سے. اقبال کے دور تک دنیا میں تبدیلیاں ہوئی تھی، اقبال سے وقت واقع دنیا حالی کو نہیں کر سکتے تھے. مغرب کا دورہ، مغرب کا سفر، لیکن اقبال کو شرط حاصل تھا، سید کو شرط حاصل تھا. فیض کو ظاہر ہے کہ وہ زمانہ بدلتا رہا، دنیا سمٹتی چلی گئی، رفتہ رفتہ دنیا اس کی سرحدیں قریب آتی گئی. تو اس طرح سے وہ تبدیلیاں جو ہوئی حالی کے بعد، ظاہر ہے کہ وہ اقبال کے زمانے میں ہو سکتی تھی، فیضی کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اس طرح کی شاعری فیض اور اقبال کے زمانے میں ہو سکتی تھی، لیکن حالی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. بنیاد گزار ہونے سے رہے حالی کا نظریہ کچھ بھی رہا ہو، حالی پہ جو بھی الزامات عائد کیے جاتے رہے ہو، حالی کے حوالے سے جو ان کی جو خدمات ہیں، بہت سے لوگ اس کے حوالے سے بہت سارے شبہات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھی کہ حالی کیا کچھ کر رہے تھے، اس کے حوالے سے کر رہے تھے، چلتے یا نہیں تھے، گزرتے یا نہیں تھے، کس حد تک وہ برٹش حکومت کی ایما پہ کام کر رہے تھے. لیکن اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو ایک بنیاد انہوں نے قائم کی، اس طرح کی ظاہر ہے
کہ وہ اس احسان تلے آج تک اردو زبان ہے اور اسے انکار نہیں کیا. حال ہی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. چاہے اگر آپ بدلتے زمانے کے ساتھ جو بدلتے ہوئے تقاضے تھے اس سے اردو زبان ادب کو ہم کرنے کی بات حال ہی کا باقی چیزیں سیاست کی ہیں اسے اسی اعتبار سے. دوسرا جو پہلو ہے آپ نے نظری ادب کے حوالے سے ایک بہت اچھی بحث کا آپ نے آغاز کیا اور اچھی باتیں آپ نے کی. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک الگ اصطلاح بھی کوائن کرنے کی ضرورت ہے. نظری ادب جو ہے وہ سمیٹ نہیں پاتی ہے یہ اصطلاح اس ادب کو جس طرح سے اس کو سمیٹنا چاہیے. ہندی والوں نے پرواسی کا ساحل جو ہے کر لیا ہے کوائن, لیکن ہم مجری کہتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں ہجرت کا وہ تصور جو رسول اللہ سے وابستہ ہے, پھر جو ہجرت تقسیم کے وقت کی ہجرت ہے, وہ تمام چیزیں مجبوری. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو کہاں رکھیں گے. جو غیر ممالک کے ادیب و شاعر جیسے آپ کا ادب تو نظری ادب نہیں ہے, آپ کا ادب تو نظری ادب نہیں ہے. جو دوسرے لوگ دکھ رہے ہیں مغرب میں, جو وہیں کے لوگ ہیں, وہیں کے مقامی باشندہ ہیں, ان کے ذریعے جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو آپ نظری ادب کے کھانے میں نہیں آ سکتے. تو بالکل الگ کھانا ہے, ایک الگ کیٹیگری ہے. اس طرح کا جو ادب ہے غیر ملکی ادب, اردو کا غیر ملکی ادب اسے آپ کہہ سکتے ہیں, اور غیر ملکی میں غیر مہاجری ادب. ظاہر ہے کہ یہ جو تمام گفتگو جو ہے ویسے ہی اس طرح کی ظاہر ہے کہ آپ نے روشنی ڈالی. اور فیض صاحب کے حوالے سے آپ نے کچھ پاکستان کا ذکر ہے. میں چونکہ اپنا وزٹ پروفیسر کے طور پہ رہا حال ہی میں, باقی اردو کے حوالے سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ازبکستان میں خاص طور سے, اور وہ بھی تاشکند, اردو پڑھنے والوں تعداد دیگر تمام مسلم ممالک کے مقابلے میں بہت ہے. آپ مصر کا ذکر کر رہے تھے کہ مصر میں خاصی تعداد ہے, لیکن ازبکستان میں بھی جو تاشکند اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز ہے, محمد جان کا ذکر کر رہے تھے, ظاہر کر رہے تھے آپ, تو وہیں تشمیزہ سے ہوتی تھے, شماپت سے ہوتی تھے, اور یہ تمام دوسرے جو افراد ہیں اس وقت لوگ ہیں. میاں صاحب بھی آئی تھی کچھ دنوں پہلے, اسی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئی تھی. وہاں ہندی اور اردو ظاہر ہے کہ دونوں زبانوں کا جو مشترک شعبہ ہے, وہاں جنوب ایشیائی زبانوں کا شعبہ ہے ان کا, اس میں بڑی تعداد ہے اردو پڑھنے والے تعلیم, ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ دیگر ڈسپلنس کے ساتھ, دوسرے مضامین کے ساتھ اردو بھی بہت کرتے ہیں, اردو پڑھنے والوں کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے کیے. اور آپ نے ذکر کیا کہ ماسکو میں تعداد نہیں ہوتی تھی ویسے, لیکن ازبکستان جب تاشکند آتے تھے فیض آسات ہوتی تھی, تو یہاں پہ ایک بڑی محفل ہوتی تھی ان کے سننے والوں کی, ان کے شہدائیوں کی, ان کی گزرائی کرنے والوں کی. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تعلق ظاہر ہے کہ ایک حکمراں کے طور پر دیکھتے ہیں لوگ, لیکن وہاں پہ ایک تہذیبی رشتے کو ہندوستان کے ساتھ اس سے پہلے بھی لوگ آئے تھے, لیکن اس مضبوطی کے ساتھ وہ تہذیبی رشتہ جو مرکزی ایشیا کے ساتھ ہو سکتا تھا, اس کو بنانے میں, اس کی تعمیر کرنے میں, اس کی تشکیل کرنے میں, اس رشتے کو بنانے میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا کردار ہے. فکری طور پر خود ایک اسکالر, خود ایک شاعر, اور ظاہر ہے کہ بابنامہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطالعہ آپ کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کو جس طرح سے سمجھنے کا کام بہت کم وقت ملا تھا بابر کے ہندوستان, لیکن جو ہندوستان کی جو جس طرح سے پہچان تھی بابر جتنا پہچان سکتا ہے ہندوستان کو, بہت ان سے پہلے کے دوسرے حکمران نے اس طرح سے ہندوستان کو نہیں پہچانا. اس لیے انہوں نے دوسرے بابری میں ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس ملک میں اگر آپ کو حکمرانی کرنی ہے, ہمایوں کے حوالے سے بھی جو وصیت ہے وہ کہ اگر آپ اس ملک کی تہذیب, ثقافت, یہاں کے لوگوں کے جذبات, ان کے احساسات, ان کے عقائد کا احترام اگر نہیں کریں گے تو آپ اس ملک میں ایک کامیاب حکمران نہیں بن سکتے, اور اپنی حکومت اپنی سر میں نہیں کر سکتے. یہ نگاہ کی بات, یہ شخص کا وزن تھا ہندوستان کے حوالے سے, تہذیب کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آ چکے تھے,
वो अलबेरूनी, और उन्होंने जो किताब जो है वो ज़ाहिर है कि वो हिंदुस्तान के लिए एक दरवाज़ा है, वो किताब एक दरीचा है, वो किताब आलमी सतह पर आज भी मोस्ट ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रेफरेंस या एविडेंस या डॉक्यूमेंट जो है उसके तौर पर उसका इस्तेमाल होता है। बाद में दूसरे लोगों ने उसका हमको आगे बढ़ाया, जाहिर है कि बहुत पायनियर नया पहले वर्क है। तो ये तमाम बातें जाहिर है कि एक बड़ा खुशगवार मौका है कि जहाँ आपकी आमद के हवाले से ये सारी गुफ्तगू हुई और आपने अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में इन तमाम तरीके हम आप पे शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बहुत ही कहने के मर्ज गुफ्तगू आपने की और बहुत सारे इशारे किए ज़बान के हवाले से, अदब के हवाले से, बहुत कुछ तशवीश का इजहार भी किया। आपने हमें ये हौसला भी दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बान खत्म हो रही है और उसका बुरा वक्त आने वाला है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आप जैसे लोगों के आशिक और शहदाई हैं, तो जाहिर है कि उस वक्त तक उर्दू नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आप जैसे कॉलेज वाले बहुत है, इन्हीं अल्फाज के साथ शफीक साहब भी आ रहे हैं, इन्हीं अल्फाज जाते हैं दुख का देश से पढ़ दिया फिर मिलेंगे, अगर खुदा लाया हुआ करते हैं कि खुदा लाए आपको बार बार, और हमारी दया में हमारी जीवन में आप बार बार तशरीफ लाए हुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब। उर्दू का जनाजा आने वालों का सबका जनाजा हो चुका है, उर्दू जिंदा है, आइंदा है। और ये बातें रैल तक जरा पहुंच जाती है से, आप बिल्कुल गवारा मत कीजिए। महफिलों में किसी ऐसे शख्स की तकरीर बस कहता हो उर्दू कर रही है, उर्दू बात कर रही है, पहले मुताला कीजिए, लिसानी मुताला कीजिए, अकायद लाइए, आदाद-ओ-शुमार लाइए। इस बुनियाद पे कह रहे हैं जिसका जी चाहे उठे और कह दे, उर्दू कर रही है, उर्दू खत्म हो रही है, क्यों कर रही है, जिंदा है। यहाँ तशरीफ फरमा जो असातिज़ा कराम तशरीफ रखते हैं, उसमें अजीज़न डॉक्टर शुक्र प्रकाश मेरे छोटे भाई, कोई तकरीर नहीं करने जा रहा। मेरे अजीज डॉक्टर शफी अय्यूब ने जो डॉक्टर लुबिला का तारुफ कराया और जिस तरह से कराया, उनकी जो खूबियों का जिक्र किया, उन खूबियों को आपने मुजस्सम देखा, तो ये हम तो बड़ा भी कह सकते थे कि उनकी बातों से कोई लड़ते उससे बात करना चाहते, तो मैं तो सिर्फ उनकी बात सिर्फ सुनना चाहता था। बात मैंने सुनी और उसकी तारीफ की गई, उनकी इतनी बातें कही गई, वो उससे ज़्यादा तो सारी बात है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं नहीं चाहता कि जो असर डॉक्टर शफी अय्यूब ने कायम किया है और अपनी तकरीर से डॉक्टर लुबिला ने कायम किया है, मैं उसको अपनी लचर बातों से ज़ाहिर कर दूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। लुबिला साहिबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है, मुझे मालूम है, और आज ही ये सफ़र से लौटी हैं सुबह सुबह, मेरा ख्याल है आराम करने का मौका भी नहीं मिला, और आपने दोपहर के ग्रुप में जेल तक ये सफ़र तय किया। आपके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ भी शायद कम है, लेकिन दिल की गहराइयों में हम ताल्लुकों और तमाम मसज़ा के दरमियान जो आपकी इज्जत है, आपका एहतराम है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं तालिबों का शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि इम्तहान का ज़माना है और शायद अब कैलेंडर का भी ज़माना आ गया है, बावजूद इसके आपने मुझे जरूरत थी, और ये आपके लिए नियमत है। आपको याद आएगा जब यहाँ से निकल जाएंगे कि हमने जेबी में किनको देखा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप रूबरू हैं लुबिला साहिबा, जिनके बारे में आप नशा का जब नाम आएगा, नशा में उर्दू का जब जिक्र आएगा, तो लामहला लुबिला साहिबा का जिक्र नहीं आना है। और ये तारीख के बहुत अहम जुज़ हैं, हिस्सा हैं, और एक में सुनहरे रूप से इनका नाम लिखा जाएगा। हम ये अजीब बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि आज हम सब साथ एक साथ जमा हैं। शायद ये दुनिया
जी एक साथ हमेशा होते हैं, लेकिन मसरूफियात सबकी अलग अलग होती है, सब मसरूफ हैं, लेकिन ये मुझसे इत्तेफाक है, हमेशा हम एक साथ होते हैं, रहते हैं और तो बैठ गया बहुत ही खुशगवार आज की शाम है, खुशगवार शांति, और इसके लिए हम तमाम अपने साथी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ थोड़ा